Pozdrav svima narode, moje ime je Jelena i dobrodošli na Ganesha kanal i nastavljamo dalje sa novim serijalom o mesecu. Dakle, mesec ili Čandra u Đotišu nosi jedan veliki deo karme i on igra vitalnu ulogu u vedskoj astrologiji. Inače, pozicija vašeg meseca odražava vašu prošlu karmu i oblikuje vaše psihoemocionalno stanje, zdravlje, fizičko blagostanje i odnose u ovom životu. Sam sjaj meseca, znači njegova faza pri rođenju, direktno utiče na vaše mentalno, emocionalno i psihološko stanje, znači na ukupnu ravnotežu vašeg uma. Vaše mesto u društvu također zavisi od položaja meseca u vašoj natalnoj karti, ali Boga mi zavisi jedno finansijsko blagostanje. Inače, vaša mesečeva čandrina karma i postavljanje te iste karme u različite znake zodijaka govore mnogo o vašem životnom putu. Neki ljudi pak imaju jake i povoljne položaje meseca, čandre, koji donose emocionalnu stabilnost i društvenu podršku, finansijsku i tako dalje. A opet s druge strane postoje oni koji se suočavaju sa velikim izazovima u životu i koji ih navode na razmišljanje o svom putu. Ja? Ovaj video zapis ima za cilj da vam pomogne da bolje razumete svoje karmičke obrasce i programe na koje ovo nebesko telo ukazuje u vašoj natalnoj karti. Dakle, svaki mesečev znak, čandrin znak, nosi jedinstvene karmičke lekcije, koje se u zodijaku ređaju od ratničkog duha ovna do kreativnih dubina riba. Također ćete naučiti neke praktične načine da koristite ove energije kako biste ubrzali svoj lični rast. U Đotišu u vedskoj astrologiji mesec ili čandra predstavlja osnovnu silu iza svih naših karmičkih obrazaca i psihoemocionalnog razvoja, ali i oslobađanja od iluzija ega. Mesec, naš najbliži nebeski susjed i satelit planete Zemlje, odašilje i prenosi sunčeve poruke, zrake i energiju, ponekad ih iskrivljujući ili ispravljajući, i tako oblikuje način na koji ispunjavamo brojne karmičke obrasce i potrebe i kojima generišemo neku novu karmu. Mesec je u vašoj natalnoj karti po Đotišu krvotok karmičke analize. On operiše i upravlja potpuno nevidljivo sa dve vitalne tačke ili grahe, čaja grahe, a to su Rahu, severni čvor, i Ketu, južni čvor. Ovi čvorovi nastaju, to jest pojavljuju se tamo gde mesečeva orbita seče zemljinu putanju oko sunca, otkrivajući nam ključne karmičke pokazatelje. Rahu ukazuje na oblasti ka kojima obsesivno težimo u tekućem životu radi nekog budućeg rasta i buduće karme, dok Ketu obsesivno ukazuje na naša prošloživotna iskustva koja smo savladali, koja smo nakupili, proživjeli, kao i određene talente i navike i sećanja, što sve možda treba i pročistiti, što možda treba i iskoristiti u tekućem životu i naravno poboljšati. Sad, kako mesečevi znaci odražavaju iskustva iz prošlih života? Vaš mesečev znak, čandrin znak, po Đotišu nosi obeležja prethodnih života i pokazuje nakupljene i velikim delom nerešene emocionalne obrasce i karmičke lekcije. Svaki znak meseca donosi jedinstvene uticaje prošlih života. Tako, kod vatrenih znaka, znači ovan, lav, strelac, tu se nosi karma koja je povezana sa vođstvom, sa borbom, sa akcijom i pionirskim duhom. Kada su u pitanju zemljani znaci, bik, devica, jarac, karma meseca je najviše vezana za materijalne i karmičke obrasce orijentisane na usluge, na karijeru, na uspeh, ambicije i kontrolu. Kad su u pitanju vazdušni znaci, blizanci, vaga, vodolija, mesečeva karma u ovim znacima vezana je za inteligenciju, za intelekt, za razmjenu, za komunikaciju, za odnose.
Kada su u pitanju vodeni znaci, rak, škorpion i ribe, znači vodeni znaci u kojima se mesec nalazi, karma se najviše odnosi na neke duboke emocionalne obrasce, na neko negovanje, na porodicu, tradiciju, isceljivanje, duboke transformacije i na duhovnost. Položaj meseca ili čandre u vašoj natalnoj karti, po Đotišu, oblikuje način na koji nosite te vaše emocije, što rezultira i nekom novom karmom. Ovo nebesko telo, poznato kao manas u vedskoj astrologiji, utiče i na 3 vrste karme. Ponovit ćemo, već smo o tome pričali, imaćete link u opisu ovog videa kada su u pitanju ove karme. Znači, to je sančit karma, ona predstavlja vaše ukupno akumulirano karmičko iskustvo koje postoji otkako postojite. Potom prarabdha karma, to je u stvari deo te sančita karme koja je odabrana da se razreši u ovom životu, da se recimo iskoristi, da se poboljša, da se razreši, da se reši. Imamo i treću karijama, to jest agami karmu, to je neka nova karma koju ćemo stvarati, znači mesec to može vrlo lako da stvori, nekim našim trenutnim mislima, trenutnim akcijama i nekim našim psihoemocionalnim stanjima. Uticaj samog meseca ili čandre prevazilazi ličnu karmu i veoma utiče na naše odnose, a emocionalne potrebe i obrasci često odražavaju i neke nerešene karmičke veze, posebno kada se imaju neke jake porodične veze ili partnerske ljubavne veze. Osobe sa mesecom u znaku škorpiona, recimo, često dele neke duboke karmičke veze sa svojim majkama, što je obeleženo veoma jakim i dubokim emocijama, moguće i nekim sukobima, moguće i nekim problemima poverenja, tu je i sumnja, tu je čak i neka osveta naglašena ili pak neki rani gubitak majke ili razdvajanje od majke. Inače, sama vaša pozicija meseca, čandre, po Đotišu, nudi i pravi vodič za emocionalno isceljivanje i duhovni rast. A faze i položaj meseca u vedskoj karti mogu vam pokazati kako ostvariti tu karmičku ravnotežu, na čemu najviše treba raditi. I sve ovo vam može pomoći da se svesno pozabavite nekim karmičkim obrascima koje treba osvestiti, gradeći svesno neku novu i pozitivnu karmu. Ova nebeska mudrost koja prolazi kroz razumevanje čandre ili meseca po Đotišu može vam pomoći da usmerite svoje emocionalne doživljaje, svoje iskustva, svoje sećanja, vaš celokupan, bogat, sigurno emocionalni svet u nekom dobrom pravcu i da se koliko toliko oslobodite iluzije inkarnacije razumevajući šta je zapravo život sam. Također važno je reći da mesec upravlja i našim fizičkim telom, njegovim održavanjem i celokupnim blagostanjem. Zapravo sve je to povezano i sa nekom karmom, jednom karmom koja je u globalnom tom jednom delu sančita i predstavlja zbir svih akcija i svih prošlih života. To u stvari karma koju mi upravlja ovaj isti mesec. Znači taj fizički deo postoji već na nama kojim ne možemo upravljati kao što je recimo sama boja očiju. Znate, znači to je ta vrsta te sančita karme i utjecaj karmički same čandre, samog čandre na naš fizički izgled, fizičko zdravlje. Inače, mesec predstavlja i hranu koju jedemo, vazduh koji udišemo i uopšte društvo u kojem živimo. I jak mesec, znači ukoliko je jak čandra u vašem natalu, po vedskoj astrologiji, u određenom znaku, u aspektima i u određenoj fazi, znači da se nalazi u toj rastućoj fazi, označava zaista jednu snažnu integraciju u životu, u društvu i uspeh. I obično ljudi sa tako jakim mesecom se često osjećaju i podržano i uzdignuto, srećno, u prisustvu drugih i dosta su pozitivni. I naprotiv, ukoliko je mesec oslabljen, ukoliko
u toj nekoj tamnoj fazi, ukoliko se nalazi iza sunca, može dovesti do osjećaja ili osjećanja usamljenosti i neke izolacije od društva. Šta više, pogođen mesec određenim drištima također može imati značajan uticaj i na određenu regulaciju nekih emocionalnih reakcija, jel? I postaje izazovno ostati miran u različitim životnim okolnostima za takvu osobu, ukoliko je mesec naravno i u lošoj kući i u lošim drištima, lošem znaku, i tada je sam mesec i njegova energija i ošti njegova karma dosta, da kažemo, problematična. Dakle, mogu se ovdje javiti problemi sa mentalnim zdravljem, u krajnju ruku, znači kao što je depresija, kao što je anksioznost, pa čak i neki poremećaj ličnosti, naročito ukoliko je u pitanju neka čandra doša, prisustvo rahova pored meseca Ketua ili Saturna. Također nije neuobičajeno primetiti neke narcističke i sociopatske tendencije kada je mesec jako pogođen, znači kad je jako loše pozicioniran, posebno kada je pod uticajem ovih njegovih čvorova, odnosno bilo kakvom aspektu od njihove strane. Znači, aspekti u Đotišu nisu kao aspekti u zapadnoj astrologiji, te ćemo to o tom potom izučavati i nemojte nikako posmatrati kvadrate kada je u pitanju mesec, znači on ne pravi nikakve kvadrate prema planetama, pravi samo konjunkcije opozicije. Znači, ukoliko se grahe nalaze u istom znaku kao i on, to je konjunkcija, ili ukoliko se nalaze grahe ili kuća naspram meseca, to se naziva drišti, to je direktan drišti ka 7. kući od njega. Znači, to mesec može jedino da pravi, a određene druge planete kao što su Jupiter, Mars i Saturn mogu da prave drištije koji imaju svoje baš onako osobenosti i to ćemo istraživati nekom drugom prilikom. Da se mi vratimo ovom razotkrivanju karme kroz mesec, tu postoji i karma predaka, jer u stvari, budući da on drži ključ naših svih prošloživotnih iskustava, znači on nosi isto i otiske karme naših predaka, naročito majke i majčine strane, utičući i na naše ponašanje danas i na naše izbore danas u ovom životu. I verovatno takve osobe koje imaju možda i jak uticaj porodične karme sa određenom pozicijom čandre meseca mogu se upustiti u određene radnje koje jednostavno osobe ne mogu da objasne zašto se to baš tako dešava. Sad, ova uslovljena ponašanja, to je zapravo jedna ukorenjena karma naših predaka, znači baš je ukorenjeno duboko u naše sećanje i to sve može vrlo lako da oblikuje i naše životne obrasce i da oblikuje određene okolnosti tokom našeg detinjstva, naročito tog nekog ranog detinjstva od rođenja, do neke 4. 5. godine. Inače, čandra kao predstavnik i našeg tog fizičkog tela i naše DNK, našeg nasljeđa, tu se mogu otkriti razna naša neka instinktivna i nesvesna ponašanja koje opet mogu rezultirati određenim životnim okolnostima ili naravno mogu se poboljšati ili pogoršati određene životne okolnosti, što se zavisi od toga, od tog nekog nasljeđa ili DNK, ali to se može i poboljšati. Kako god, u pitanju je zdravlje, telo i naš um. Inače, u prethodnom videozapisu istraživali smo uopšte šta znači manas, šta znači um u Đotišu, i to je zapravo jedan suptilni faktor koji nekako kao da diriguje našim celim fizičkim telom. Taj manas, on sadrži našu svest, sadrži tu našu samosvest i obuhvata i sva naša iskustva i telesna i slično i interakcije u ovom životu. I zapravo treba shvatiti kao nešto što nikada ne miruje, čak ni u našim snovima, jer nas nekako i kroz snove vodi na neka određena mesta u tom nekom astralnom svetu, I tu možemo isto imati određene odgovore i određena, možda čak i karmička čišćenja kroz te poruke snova. Inače, samo razumevanje kako utiče na našu sreću je od najveće važnosti u svemu. Znači, da razumemo kako mesec utiče na našu sreću. Znači, kroz položaj meseca i naravno kroz vladara
mesečevog znaka. Znači ako se mesec nalazi u znaku strelca, strelčem vlada Jupiter, treba se posmatrati šta radi taj Jupiter, kakav je taj vladar mesečevog znaka Jupiter, to jest kakav je taj dispozitor. I to je zapravo poznato kao jedna super partija, super igra koja je još značajnija, ima veliku ulogu ta ista planeta, ta isti dispozitor, ta isti vladar mesečevog znaka u određivanju svega onoga na čemu se naš najviše zadržava. Znači ta planeta koja vlada mesečevim znakom gdje se mesec vaš nalazi je veoma važna, znači treba i nju sagledati, ne samo mesec. Inače sam sjaj meseca, znači ta svetlost koju mesec odašilje na dan našeg rođenja će i uticati i na snagu vašeg jel? Što je mesec bio vidljiviji, to je i jači, to je i svetliji, a što je recimo jači i svetliji, to značava snažan što omogućava da se sa lakoćom uhvatimo u koštac sa životnim izazovima i da pronađemo opet neku podršku kada je to potrebno. Dakle, treba provjeriti položaj sunca i meseca u našoj natalnoj karti, to jest gde se tačno nalazi mesec u odnosu na sunce i ukoliko je recimo između njih razmak manji od 72 stepena, to može također pružiti uvid u određenu snagu našeg uma. Dakle, kogod je rođen u toj nekoj fazi tamnog meseca, znači 72 stepena iza sunca ili 72 stepena ispred sunca, to može predstavljati jedan ranjivi deo uma, može dati jednu pojačanu intuiciju i određenu sposobnost da vodimo druge ukoliko je mesec ispred sunca. Ja? To je uslov, ali ukoliko je iza sunca, tu mogu čak biti, ta 72 stepena, tu mogu čak biti određeni problemi. Ja? Mesec, njegova pozicija, ukoliko je i ugrožen, čandra, ukoliko je na neki način slab, oslabljen, tu postoji određeni lekovi ili remedijalne mere i određena rješenja. I ukoliko otkrijete da je vaš mesec oslabljen u vašoj natalnoj karti, znači ukoliko to utvrdi sam vedski astrolog, znači ovdje u pitanju ipak vedska astrologija, to je Đotiš, gde mesec nema veze sa pozicijom meseca u zapadnoj. Mesec se nalazi u Đotišu 23 stepena unazad u odnosu na zapadnu astrologiju, znači to treba da prihvatite, da razumete kao tako. I naravno u Đotišu postoje određeni lekovi za ublažavanje poteškoća od loše pozicije samog meseca. Sad to jačanje meseca može ublažiti i neke haotične emocije, pomoći da se pronađe životni put, da se pruži podrška koja vam je nekako neophodna, potrebna. Ti lekovi mogu biti jednostavni i o njima ćemo govoriti kasnije u nekom posebnom video zapisu i mogu se praktikovati naravno za poboljšanje ukupne te mesečeve energije i naravno potrebno je istražiti položaj meseca također u D9 podelnoj karti Vargi na Vamši, koja predstavlja jednu najvišu manifestaciju te mesečeve karme u ovom životu i može pružiti jednu sveobuhvatniju sliku i razumevanje uopšte kako mesec funkcioniše, jer ta Varga D9 na Vamša, ona će ukazati na taj ukupni potencijal koji mi možemo doseći u ovom životu kada je u pitanju sam mesec i njegova pozicija i naravno sve druge planete, znači mogu se tako istraživati i posmatrati u Navamši. Sad, da biste u potpunosti integrisali tu mesečevu karmu, neophodno je uzeti u obzir i položaj znaka i kuće u vašoj natalnoj karti, znači gde se nalazi, koji znak, koja kuća. To ćemo također posebno obrađivati u narednim video zapisima. Uskoro, znači to sve ide jednim svojim tokom. Sad, položaj znaka vašeg samog meseca predstavlja karmu koja je nasljeđena od vaše porodice i od vaših predaka, primjera radi u tom nekom najvećem zbiru, što bi se reklo, i naravno tu su i vaše prethodne inkarnacije. A pozicija kuće, znači gde se nalazi taj isti mesec ili čandra, označit će oblast vašeg života u kojoj se ove karme, karmička iskustva, porodična, lična, najviše manifestuju, znači kroz koju kuću. A sam vladar tog istog meseca ukazat će šta je to što je najvažnije, šta je to što je ključno da se reši. Znači pozicija njegovog vladara
određenoj kući, određenom znaku i određenim drištima, naravno. Sad, ispitujući položaj meseca u različitim kućama, možemo zaista steći jedan dublji uvid u specifične aspekte naših života na koje ove isti Čandra utiče svojom karmom. Dakle, zapratite Ganesha kanal kako bi pratili u kojim kućama se mesec nalazi, u kojim znacima, kako bi što bolje razumeli karmu koju može da nosi u vašim životima. Dakle, uticaj meseca u vedskoj astrologiji, u Đotišu, zaista prevazilazi njegovu povezanost sa fizičkim telom i sa uopšte nekim uspehom u životu. On predstavlja generalno to naše emocionalno blagostanje, mir unutrašnji, karmu predaka. I razumevajući njegov uticaj na naše živote, ključno je da razumemo uopšte kako on postiže to neko regulisanje emocije, kako naš sve to hendluje, što bi se reklo, kako bi postigli to neko opšte blagostanje. Znači, kako budemo ulazili dublje kroz istraživanje meseca, ući ćemo dublje i u razumevanje postizanja tog zena, jel? A prepoznavanje značaja meseca u vašoj natalnoj karti i primjenom odgovarajućih lekova, o kojima će također biti reči, možemo još bolje iskoristiti njegovu pozitivnu energiju i lakše i ispunjenije upravljati našim životnim putem. Eto, toliko narode, toliko za sada, a mi se vidimo sljedećeg puta sa prvim analizama za prva 3 znaka, vatrena znaka, znači Ovan, Lav i Strelac, i kakav je Čandra, kakav je mesec u tim znacima. Dakle, do sljedećeg puta sa novim lekcijama u školi Đotiša za početnike. Vaša Jelena.